Unboxing ikan cupang, kita lihat dalamnya isinya apa ya. Mari kita buka. Kita buka paketnya ini. Oh, kita lihat isinya. Ini isinya ikan Nemo. Kita lihat isinya, ditaruh di soliter. Nah, ini dia ikan yang tadi kita unboxing ya. Mari kita lihat. Harganya ya cukup lumayan lah, ini Nemo lah, tahu sendiri lah. Oke. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.